তেখেত আমাৰ এনএল পাব্লিকেশ্যনৰ বৰ্তমান স্বত্বাধিকাৰী। আচ্ছা, বহু দিনৰ পৰা বঢ়িয়া, ভাল লাগিল জানি যে আমি যে ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ বিবাৰ লাইচিৰ 100 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী যে পালন কৰিলে বড়ো সাহিত্য সভাই এই ওদালগুৰি কলেজত ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় আপুনি ক'ব নেকি দুআষাৰমান আপোনাৰ মানে মনত কি জাগি উঠিছে আমাৰ বিবাৰ লাইচিৰ 100 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী পালন 1924 চনত আৰম্ভ কৰা বিবাৰৰ যি যাত্ৰা, যি জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল বড়ো সাহিত্যৰ আধুনিক বড়ো সাহিত্যৰ আৰম্ভণি যুগ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। আৰু এই পোনপ্ৰথমে মই বিবাৰৰ আদি শতবৰ্ষ উদযাপন দিনা উপদিনা আমি প্ৰথমেই স্মৰণ কৰিব লাগিব যি কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাত আৰু অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাত আজি বিবাৰে শতবৰ্ষত অতিক্ৰম হ'ল। তেওঁলোক ক্ৰমে আমাৰ সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম, বদাৰাম ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতা আমাৰ গুৰুদেৱ ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বাবাজীক আজি আমি শ্ৰদ্ধাৰে বৰণ পবিত্ৰ নিশ্চয় নিশ্চয় আজিৰ দিনত আমি আজি এই বড়ো ভাষা আজি অষ্টম অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ বড়ো ভাষাই যে আজি আমাৰ সৰ্বস্তৰত গ্ৰহণযোগ্য হ'ল, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাক আমি শলাগিছোঁ। আৰু আজি তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ শুভযাত্ৰা নহ'লে হয়তো আমি আজি এই দিনত আহিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। নিশ্চয় নিশ্চয় লগে লগে যিসকল বড়ো লেখক, বড়ো বুদ্ধিজীৱী, বড়ো সাহিত্যিকৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাত আজি বড়ো সাহিত্যৰ যি বিষয় বৈচিত্ৰ্য গ্ৰন্থেৰে আমি বড়ো সাহিত্যক বিশ্বৰ দৰবাৰত নিজকে চিনাকি দিবলৈ বড়ো ভাষাৰ মানে জাতি, বড়ো ভাষা যে এটা সুকীয়া জনগোষ্ঠীয় ভাষা হিচাপে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুচ্ছেদত হৈছে, তাক আমি গৰ্বেৰে অনুভৱ কৰোঁ। আৰু সেই গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশক অধিক সংখ্যক প্ৰকাশৰ দ্বাৰা আমি চিনাকি দিবলৈ পাই নিজকে গৌৰৱান্বিত কৰিছোঁ। মই এনএল পাব্লিকেশ্যন নগেন্দ্ৰ লাইব্ৰেৰীৰ তৃতীয় প্ৰজন্মৰ অলক অধিকাৰী আজি এই বিবাৰৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত আহিব পাই মই সকলোকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আৰু নিজে আমি आनंद अनुभव बढ़िया बढ़िया भल लगिल दा आं मिथिनो हास्थायो नुनायाव बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि होननानै जों मिथियो। बिथां मानगोनां उपेन बरदेउरि बिथाङा मोनसे समाव वान अफ दि सेक्रेटारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि बुथुमादि बे बिबार लाइसिनि 100 बोसोरारि जन्म जयन्ती पालन खालामनानै बे बिथिङाव नोंथांनि बिबुंथिखौ जों मिथिनो हास्थायगोन। नोंथाङा मा बुङो? दिनैनि बे बुब्लियाव आं नोंथांनो साबायखर बावनायनि उनाव दिनैनि बे बुब्लिखौ आङो गोरबोजों बरायदों। मानो होनबा जे बिबार लाइसिनि नैबे 100 बोसोर फालिथायाव नुजाथिनो मोनना गावखौनो आं धन्य होनना सानदों, गावखौनो साबायखर मोननाय बादि सानो। आं दिनै गोसोखाङो जे बिबार मुगा समाव जायफोर मुंदांखा बर' खन्थावरिफोरा बिथांमोना जोबोद नाजानानै दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादखौ बर' थुनलाइखौ लोगोसे बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होदोंमोन। बिथांमोननि फारसे आं दिनै गौरवै आंनि गोरबोनि साबायखरखौ बावो। आं गोसोखांनानै बेखौ गोग्गानाय मोनदों दि बे बुब्लियाव बिथांमोननि नाजानाय नङाबा हयथ' दिनै बर' साहित्य सभाया बेबादियै दावगानो हयथ' हानाय नङामोन। आरो बर' साहित्य सभानि नाजानायाव बर' रावखौ बर' असमनि नैबे शिक्षा माबायाव सोलोंथाइ बिथिङाव बिजों महरै गनायथि लाहोनायाव हयथ' बेसेबा आरो गोबाव उनाव थांबावगौमोन। जे बिबार मुगानि लिरगिरिफोरनि बिबार मुगानि बिथांमोननि नाजानायावनो बेयो जाफुंनो हादों। आरो आथिखालहालागै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' थुनलाइया जे जायगा मोननो हादों, बे जायगा मोननो हानाय बिथांमोननि नाजानायावनो जादों। ओंखायनो दिनैनि बे बुब्लियाव आंबो बेवहाय नुजाथिफैनानै गावखौनो गाव गोग्गानाय बादि मोनदों। आरो आं मिजिंथियो
मिजिंथियो दिनैनि बे बुब्लिनि थुलुंगानायजोंनो बर' थुनलाइ सिबियारिफोरा बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोना आरो इयुनहालागै गुवारै जाफुंसार होबावनो थाखाय गाव गावनि बिबानखौ बानस'लांगोन बेखिनिखौनो आं भरसा खालामो। बरिया गोजोननाय थाबाय मानगोनां बिथां उपेन बरदौरि बिथाङा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ नै दिनैनि सेराव गेवलाङै बुंथिनानै होबाय। दा बे समाव जोंहा इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गानो गोनां खोथाया बेनो जे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ सासे लाइमोन लिरगिरिया मोननो हादों। जों जोबोद गोग्गायो। बे जाबाय सेल्फमेड रानि जाय बावैसो साहित्य एकाडेमि आजायनो हानाय मानगोनां सेल्फमेड रानि बिथाङा बेटारि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हाबाय। बे बिथिङाव नैबे बिबार मुगानि 100 बोसोरै बे जन्म जयन्ती पालन खालामनाय बिथिङाव बिथाङा नुजाफैनो हादों। नोंथांनि गोसोनि बाथ्राखौ एसे फोरमायगोन नामा? थारैनो दिनैनि बे जा बिबार लाइसिनि 100 बोसोरारि फालिथाय बेवहाय बाहागो लानानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो बे जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि बा जोंनि बर' थुनलाइनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा दि जोंनि जा बर'नि लाइसि बिबार बे दिनै 100 बोसोराव आगान होबाय। मानो होनोबा गांसे लाइसिनिफ्रायनो जोंनि मोनसे थुनलाइनि माने बिराद गिदिर लामा जौगानाय होननानै बुंजायो। मानो होनोबा आथिखालनि जुगाव जोङो लाइसिफोरखौ लिरनाय मानायनिफ्रायनो जोङो मोनसे गिदिर आगान आवगायनो हायो। बेनिखायनो आङो दिनैनि बेवहाय स्पेसियेलि बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोजोननाय थाबाय नोंनि गोसोनि बाथ्राखौ मिथिनानै गोसोआव जि सानखांनाय बाथ्रा बेखौ बुंफोरनानै होनायलाय जोङो जोंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। बावैसो मोननो हानाय जे साहित्य बिनि थाखायबो नोंथांखौ कंग्रेचुलेसन थाबाय। खुलुमबाय।